عليك والذي عليك من فرض الحقيقة وشرع المصون لا تقسم بهمك ما قدر يكون. La chose qui est réservée pour autre que toi, elle n'arrivera jamais à tes mains. Et celle qui était écrite arrivera certainement. Alors, occupe-toi de ton Seigneur et de ceux que tu dois comme obligation de préserver ta religion. نحن والخلائق كلنا عبيد والإله يفعل فينا ما يريد. همك واهتمامك ويحك لا يفيد. القدر تحتم فالزم السكون لا تكسر لهمك ما قدر يكون. Nous et tout le reste des créatures, nous sommes des serviteurs. Et le Dieu fait ce qu'il veut. Tes soucis et tes pensées ne t'apporteront rien. Alors, abstiens-toi et soumets-toi au décret divin. فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من يراك. مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمرك واحذر في الظنون لا تكثر لهمك ما قدر يكون. Ta réflexion et ton choix, laisse-les derrière toi. Et la gérance également, et sache qu'Allah te voit. Ton Seigneur est prédominant et il te voit. Alors place ta confiance en lui et tous tes soucis seront réglés. قد ضمن تعالى لرزق القيام في كتاب منزل نور للأنام. الرضا فريضة والسخط حرام والقنوط راحة والطمع جنون لا تكسر لهمك ما قدر يكون. Allah a préservé ta pourvoyance, a préservé la pourvoyance pour toutes les créatures dans un livre qui est considéré comme une lumière pour les créatures. Al-Rida, la satisfaction est une obligation. Et As-Sukht, le fait de le fait de refuser le décret, de refuser le destin, de prononcer des paroles contraires à l'agrément est haram. Et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah est une folie. اللهم واتحف سيد الأنام بالصلاة تترى مع أزكى السلام والأصحاب أيضا والآل الكرام من فازوا لديه بالفخر المصون عنه قدره ما قدر يكون. Ô Allah, embellis le maître des créatures avec plein de prières et plein de saluts, ainsi qu'à ses compagnons et à sa famille noble. Celui qui gagne auprès d'Allah aura le respect préservé. هذا ما أردنا أن نكرره مع الترجمة في الرضا والتسليم والتوكل على الله. وكما يقول العلماء أن الرضا والتسليم والتوكل على الله هو الجوهرة الثمينة في عقد الإيمان. لو تصورت أن الإيمان عبارة عن عقد فيه جواهر متعددة وهذه نعمة من الله علينا أن دخلنا الإيمان وجعلنا مسلمين. كل عقد فيه جوهرة تزين العقد. الجوهرة الثمينة في عقد الإيمان هي الرضا والتسليم والتوكل على الله. Al-Rida et Taslim, Al-Rida c'est le fait d'accepter le destin d'Allah Azza wa Jalla, d'être satisfait d'Allah et de se soumettre à tout ce qu'Allah a décrété. Il dit que la Rida, la soumission et la satisfaction est considérée comme un bijou dans la foi d'une personne. Le fait d'avoir la satisfaction, le fait d'avoir la soumission à Allah Jalla wa Ala, c'est comme si tu avais un bijou, un rubis qui est ancré à l'intérieur de ta foi. عناصر المحاضرة التي تكلمنا في خطبة الجمعة عنها
وهي التحذير من إبليس اللعين وأساليبه في تمزيق الروابط بين المسلمين. ولا عنوان آخر: وسائل الشيطان اللعين في تمزيق وتفريق وإتعاب المسلمين. وسائل الشيطان. Le titre du discours que le Cheikh avait fait est la mise en garde contre Iblis le maudit, contre ses ruses, en essayant de disperser les liens entre les musulmans, ou de diviser les relations entre les musulmans. العنصر الأول: من هم الشياطين وسبب عداوتهم للمؤمنين. الثاني: من السهل إحباط وإفساد كيد الشيطان. الثالث: أسلحته ووسائله. الرابع: أسلحة المؤمن المضادة للنصر على الشياطين. الخامس: استيلاء الشياطين على قلوب الغافلين. السادس: شياطين الإنس ونفاق السوء. السابع: السحر والوقاية منه. الثامن: الشيطان من أكبر أعماله التفريق بين الزوج وزوجه. La suite de la conférence, elle est divisée en plusieurs parties. Premièrement, qui sont les diables, qui sont les shayatines, et quelle est la cause qui fait qu'ils ont détesté les croyants.